नमस्कार हांव कार्विना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरापुत्राक येवकार दिता। ब्रेसरा दीस सकाळीं रेल्वेच्या आनी गोंयच्या पुलिसांच्या हाजीरपणान एका काराचो टॉयलेट ब्लॉक ताचे रूख आनी त्या शिवाय बोवांतलो सोरो काडपाची बांदावळ मोडून उडयली देखून वेलसांवच्या मॉल वाठारांतल्या एका गोराब्याक धोको बसलो। हो गोराबो पोरने गोंया मागेवन फ्रांसीस सावियराच्या एक्सपोजिशनाक गेलोलो कोडेन हे वाटेन रेल्वेच्या कामदारांनी हे सगळे मोडून उडयला। एवढे नोसंग मेळना तुमकां। In the last week of December, it was agreed that such demolitions would not take place until the locals meet with the Directorate of Settlement and Land Records, DSLR, on 6th January. Other locals and Goencho Ekwoth rushed to the site on hearing of the demolitions. तेंका आयज प्रोसिजर लागना, तेंका डिपार्टमेंट लागना, तेंका कलेक्टर लागना, मामलादार लागना, तलाटी लागना, पुलीस लागना, लँड एंड सर्वे डिपार्टमेंट लागना, गोंयचो सरकार लागना, जाय तशें करता। आयज क्रिसमसाकूय त्रास केल्ले आनी आयज परत न्यू इयरा दिसाक तेंच्यांनी परत हे बुलडोजर पॉलिसी चलयता। जे यूपी बुलडोजर पॉलिसी चलता तशेंच करून बुलडोजर पॉलिसी गोंयांत स्टार्ट जालेली आहा आनी हे इलिगली तेंच्यांनी हिंगा सायड घरां मोडून उडयली। आतां लँड एंड डिपार्टमेंटान इन्स्पेक्शन केल्लें, इन्स्पेक्शनाक तेंच्यांनी नीज घातलेलो, तो नीज हेंच्यांनी आलोयलो आनी 6 तारखेर तेंकां सगळ्या लँड ओनरांक नोटीस येयल्लें की हियरिंग जातलें टू एसर्टेन द रायट्स ऑफ द पीपल एंड द रेल्वे। तेंच्यांनी तो येवन आमकां एश्युरन्स दिले कलेक्टरा कडेन की हिंगा काम स्टार्ट जावचें ना अनलेस एंड अंटील प्रॉपर मार्किंग ऑर डिमार्केशन इज कंप्लिटेड। पूण तोरी पासून हे दादागिरी नायस, इतली बस हाडले, लोकांक हाडले, लँड ओनरांक घरा व्हरून लोक एरेस्ट केलो, हाऊस एरेस्ट केलो आनी जबरदस्ती घर उडयलें, झाड उडयलें। आतां वी हॅड कंप्लेन इवन टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हॅड सेड that if you all don't have permission, all the equipments will be sealed. म्हणल्यार आयज खंयच्या डिपार्टमेंटाक हो साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी आरबीएनएल हे कॉन्ट्रॅक्टर हे कोणाक आयकना। Captain Viriato Fernandez questioned the rationale of having a second track when the first track was underutilized. He said the only reason they are building the second track is for coal. You tell me there are 7 days in a week. Not even 7 days passenger trains are plying. When that single track is underutilized, why are you bringing one more track? Simple logic. एक ल्हान भुरगो पासून सांगतलो अरे जो सिंगल ट्रॅक आसा तोच अंडरयुटिलायज जाता, आतां कितें पॅसेंजर ट्रेन वेता? आतां आमी 2 वरां जालीं हांगा आसा, एक पॅसेंजर ट्रेन वचोंक ना। तुमी लोकांक एनकरेज करा मरे, ट्रेन यूज करा म्हण आसा ती। द व्हेरी फॅक्ट यू ऑल नो इट इज अंडरयुटिलायज्ड, व्हाय आर यू ब्रिंगिंग अनदर ट्रॅक? इट इज फॉर कोल। कुलेंची ट्रेन स्टार्ट करून दाखया मरे, कांयच लोकांक फायदो ना, फक्त डॅमेज आमच्या गोंयांक, आमचें पर्यावरण, आमचें हेल्थ आनी आमचें ऑक्युपेशनूय। बट मार्क माय वर्ड्स, they will never succeed. They will damage, but they themselves will get destroyed. This is my word. One victim said that her one house and toilet was demolished while police held her captive. She came down heavily on the CM and the local MLA who is nowhere to be seen. आज आमचे घर एक मोडलां भाजी आनी एक टॉयलेट मोडलां, म्हाका ती भितर घालून ती पुलिशेन 2-4 पुलीस म्हाका धरून रावले आनी आमची मोडलां बोबाट मात म्हणून। आनी आयज आमी कितें करपाचें? आमचें टॉयलेट ना, टॉयलेटाक कांय हें करूंक ना तेणी आमचें। टॉयलेटाक वचपाचें, आमचो एमएलए आहा तो आमचें कांय खबर करना, आमकां कांय खबर ना तेजो फोन बी हांव करना फोन करपा। एमएलए आमकां केन्नाय येयना हिंगा आनी सीएमान सांगो सोदता तो 3 वर्सां पयलीं येयला आनी आमकां थिंग चोयन गेला आनी आपूण ते भाशेन करची ना म्हणटा आयज खंय आहा ते धोयक पडनाय। हां, हे आमचे मोडून उडत मरे हिंगसर कारा करून हे लायन सगळे आनी आमचे वाडे आमी सुसेगाद आयली। हां, हिंगसा उंच घालून देंवचारा इमेन करून उडयत मरे तेणी आतां हिंगा न्ही रावपाचें। ह्या वर्सांतल्या मार्चाच्या म्हयन्यान ओदमास पुत्राचे ऑडिवेशन जावपाचें आसा म्हूण मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान पुरगुटला।
गोंया 1,423 कोटी रुपया ओदीक एनावड मेळयल्या आनी राज्याक आसलेले 30% रीण 29%चेर हाडला अशें तांणी सांगलें. अदमासपुत्राचें अधिवेशन जावचे पयलीं दुडवारचे नोंदणीन राज्यान सुदारप आसतले हाचेरय ताणें भर दिवन सांगलें. ब्रिसारा दीस अदमासपुत्राच्या अधिवेशना पयलीं पर्वरी सेक्रेटरिएटान जाल्ले जमातीन ताणें सरकारी खात्यांनी एनावडी खातीर नव्यो वाटो सोदून काडच्यो म्हूण सांगलें. बजेट मार्चांत फेब्रुवारी असेंब्ली मार्चांत पावपाक शकले. फिजिकल डेफिसीट टू द GSDP रेशियो वीच इज लेस दॅन 3%. आमचो ह्या वर्सा 2.2% उरलो तो आमी अचीव करपाक शकले. आउटस्टँडींग गॅरंटी इज आमी अचीव करपाक शकले वीच इज बिलो 1,500 crores आशिल्ले पयलीं वीच इज 298 crores हे आमी अचीव करपाक शकले. आनी आउटस्टँडींग डेट टू GSDP रेशियो वीच इज 25% एक्चुली, बट इट इज नॉट अचीवड. बट वी हॅव लेस दॅन म्हणजे फाटले 22-23च्या बजेटाक 30.55% आशिल्लो तो अंदू 29.27% हो रेशियो जालो. नॉट अचीवड बट रेशियो हॅज बीन रिड्यूस्ड. ओके. रेव्हेन्यू सरप्लस 2,400 crores आशिल्लो तो हे फावटी 1,423 crores जालो. फिजिकल डेफिसीट 1.10% आशिल्ले ते हे फावटी आमी 2.20% अचीव केले. आनी आउटस्टँडींग गॅरंटी 405 crores आशिल्ली ती हे फावटी 298 crores जाली. अशा पद्दतीन फाटले एक्चुली तसो हे जो आहा पळय न्ही हो पुराय रिव्यू हांवें फाटल्या बजेटाचो घेतलो आनी नवीन बजेट प्रिपेरेशनान सुरवात केल्ली आसा. आमी टॅक्स रेव्हेन्यू जो कलेक्शन रिसिप्ट आशिल्ली पळय फाटल्या बजेटाची ही ऑलमोस्ट आमी अचीव करपाक शकले. आनी हे बजेट करता आसतना म्हणजे बजेट रिसिप्टाचेरूय बी भर दिल्या. इट इज नॉट ओन्ली ऑन द एक्सपेंडिचर सायड जाल्यार सगळ्या जाणांनी HOD सेक्रेटरी हेंच्यांनी रेव्हेन्यू रिसिप्टाचेरूय भर दिवचो. ओके. ताजेर तेंच्यांनी केला. आयडेंटिफाय द न्यू सोर्सीस ऑफ द रेव्हेन्यू हे तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. बजेट एश्युरन्सीस दिल्ली ती इम्प्लिमेंटेशन्स करपा खातीरय बी फोकस केल्लें आसा. मेळत तशें गांवचें निसंटन चालू आसा आनी दोंगरूय कातोत्तात देखून सेफ सेल्डे बायोडायवर्सिटी बावटेकाल गांव राखोत म्हूण शेल्डे गांवचे 2 झाडांनी शेल्डेच्या पंचायतीच्या ऑफिसा भायर रावन निशेध मारप चालू केलां. लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी हे अडचणीचेर उपाय घेतले म्हूण खात्री दिवची अशें तांणी मागणी केल्या. आनी तो दिना जाल्यार सद्याक जो निशेध मारप चल्ला ते उपास करून निशेध मारतले म्हूण सांगलां. आतां हांगा इश्यू मेन कितें आसा आमकां भंय पडला एटलांटीक मिलीचेर की अरावंड सरावंडींग 1,70,000 स्क्वेअर मिटर जी जमीन आसा ताका चोगोले टेक्सटायल म्हणटाली. थंगा एक मे बी बंगले जावपाची शक्यता आसा, बिल्डींग जावपाची शक्यता आसा आनी TCBच्या माध्यमांतल्यान कोण तरी XYZ पर्सन तो ती जमीन आसा ती कन्वर्ट करूं शकता, सेटलमेंट करून तांकां इंडस्ट्रियल आसता रेजिडेन्शियल करपाक सोदता. ही एक आमच्या मनाक दगदग आसा, भंय आसा, चिंता आसा. नंबर दुसरो हँडलूम. कितलेशे वर्सां ते हँडलूम जे आसा निर्मलाक इनकम्प्लीट चलता. आमी जायत वेळा ग्रामसभेक क्वेश्चन काडलो, आमी डायरेक्टर ऑफ टेक्सटायल हांगा कंप्लेन्स लॉन्च केली, बाबा ते बेगीन कंप्लीट कर, रोजगार जनरेट जातलो. नंबर 3 आहा इल्लिगल डेव्हलपमेंट. आतां इल्लिगल डेव्हलपमेंट खंय येता? ज्या जाग्यार कमांड एरिया आसा, शेत आसा, एग्रीकल्चर आसा तांकां TCBच्या माध्यमांतल्यान ती जमीन कन्वर्ट करून तांकां प्लॉट करपाचें षडयंत्र चलता ह्या कुडचडेच्या ह्या शेल्डे पंचायतीच्या एरिया भितर. नंबर 4 हिल कटींग. जे हिल कटींग ज्या शेल्डे पंचायतीचें एकमेव जालां तें सामकें भयानक आसा, खतरनाक आसा. ताका शेल्डेची वाडी म्हणटाय. आनी हे सगळें आमी आतां हे पंचायती थ्रू आमी पब्लिका फुड्यान घालपाक सोदता, हायर ऑथॉरिटी घालपाक सोदताय आनी जे पळय हे पॉयंट सॉर्ट आउट करता तेंचे फुड्यान घालूंक सोदताय. नंबर 5 आसा हावसिंग बोर्ड ओपन स्पेस. आतां हावसिंग बोर्ड ओपन स्पेस आसा की जी हावसिंग बोर्ड आसा आमगे एकमेव शेल्डे पंचायतीचो त्या हावसिंग बोर्डान आमकां 5,000 स्क्वेअर मिटर गिफ्ट केलेलीन आसा. आमी 3 नोव्हेंबर 2024 आमी ग्रामस्थांनी क्वेश्चन इश्यू केलो आनी सांगलें ग्रामसभेक की ती जमीन आसा ती डिमायक्रेट करा, ताका फातर घालाय, समज ती कोणें जर एनक्रोच केला ती काढून घे अशी आम्ही पॉइंट केलेले. नंबर 6 हा इनकम्प्लीट ग्रामसभा मिनिट्स. जो पंचायतीचो सेक्रेटरी आसा त्याने अजूनही ग्रामसभा मिनिट्स कंप्लीट केला ना, बरोवन काढलो ना.
सो आम्ही लेटर दिल्ले अजून जाले 15-20-30 दीस जाल्यार एक म्हयनो दिलो की अजूनय त्यांनी आमकां ग्रामसभेचे मिनिट्स हातून हँडओव्हर केले ना. सो हे 6 पॉयंट आमगेले जेन्युइन आसात आनी हे शेल्डे पंचायती भितर आमकां वावर करतना आमकां ही शेल्डे पंचायत सुशेगाद बरी काम करपाची जाय. आतां आमचो डिमांड आसा जर पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच किंवा डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार कोणी जर हायर ऑथॉरिटी येवन आमकां ह्या 5 पॉयंटाचे जर एश्युरन्स दिले, आमगे डेलिगेशन घेवन ह्या पॉयंट सारखे डेलिगेशन घेवन जर डिस्कस केले जाल्यार आमचे हे उपोषण 2 दिसांचे कंप्लीट जाता. अदरवायज आमी फुडें कंटिन्यू दवरतले. कायद्याचे कारभार केलेले ताची फी कशी सांकवाडेचे पंचायतीन परवानगी घेनासतना तारायलेल्या दुडवा परस ओदीक दुडू म्हणजे 70 आनी 9,500 रुपया अद्वोगात जेलर सी डिसोजाक फारीक केले. आतां हे दुडू फारीक केल्यात देखून हे पंचायतीन डायरेक्टरेट ऑफ पंचायती कडेन एक्स पोस्ट फॅक्टर मान्यताय दिवची म्हूण विनंती केल्या. पंचायतीन कायद्यान 2023 to 2024 वर्सा खातीर सुमार 10 लाख रुपया कोच केला म्हूण दाखयला. पूण पंचायत कितले उक्तेपणी कारभार चलयता ताचेर आतां चौकशी चालू आसा. Sankoal Village Panchayat has approached Directorate of Panchayat's approval for 79,500 rupees paid to Advocate Zeller C. D. Soisa. The amount is part of 9,55,550 rupees spent on legal fees in 2023 to 24 without financial approval or retainership agreements. 10 bills dated 22nd May 2023 dealing with study of matters, drafting and attending the hearings and all are dated. Directorate of Accounts flagged payments made to Advocate D. Soisa for 5 matters. The Panchayat did not secure budgetary approval or negotiate fee structures before engagement. 8 bills involve representation before the Additional Director of Panchayats, Margao. 2 bills relate to revision applications, drafted by him. Bills first forwarded to the Mormugao BDO for approval in October 2024. Panchayat exceeded the budget allocation for advocate fees without prior sanction. 2024 वर्साक गोंय फाटीं वळोन पळयतना ह्या वर्सान 106 बलात्कार आनी 29 खूण जावन भिरांकूळ गुन्यांच्यो घडण्यो एक सारक्यो वाडत वेताल्यो त्यो पुलीस स्टेशनार पावल्यात. ऑफिसांनी कोदेलीचे सुसेगाद बसून कामां कोत्तात तसल्यो नोकऱ्यो सोदूंक त्या नोकऱ्या खातीर भितरल्यान दुडू फारीक करपाचे गुन्यांव बरेच वाडले. फाटल्या वर्सा ओतुब्र्याच्या म्हयन्यान असली कामां जाय म्हूण 7 जाणांनी दुडू दिलेले ते एकठांय केल्यार कोटयांनी रुपया लुटलेले दिसून आयले. गोंयांत चडूच गुन्यांव जातात ते विशीं हांगाच्या लोकांक हुस्को आसा. चडांत चड गुन्यांव सोदून काडल्यार सरकार मिरयता ताच्या परस गुन्यांवकारी तारावप आनी गुन्यांव पयसावप हें चड म्हत्वाचें. ओप्रोस्ट हेराल्ड टीव्हीर 7 जाणांक विचारून ताची मतां घेतलीं. ती मतां आयचे स्ट्रीट वॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटां. गोंयांत क्रायम्स वाडत गेल्या हाचे बद्दल दुबाव ना. आमकां सगळ्यांक दिसता कशें चल्लां तें सगळें. म्हणजे आमचो स्टेट आमकां इम्प्रूव करपा जाय काय आमकां रिग्रेस जावपा फाटीं वचपा जाय, एनिमल किंगडमा वचपा जाय, आमी ठरवपा जाय. तर क्रायम्स वाडल्या, चड करून रेप्स, ड्रग अब्यूज, वेपिंग आनी क्रायम मर्डर, सुइसायड आनी कितें कितें एक्सिडेंट्स वाडत गेल्या. तर हांगा आमी आतां इंट्रोस्पेक्शन करपा जाय आनी तस्करांना हात घालून आमी विचार करपा जाय की बाबा आमी खंय चुकतात. बोटां हाका ताका पुलिसेक हाका ताका सरकाराक दाखयन म्हणून हें बंद जावपा ना. तर ऑनलायन म्हाका याद आसा 20 वर्सां आदीं ऑनलायन पळय ट्रॅफिकींग चलतालें. ऑनलायन पळय अवेलेबिलिटी, सेक्शुअल अवेलेबिलिटी गोंयांत दाखयताले. ते हांवें एक मंत्र्या वचून दाखयल्ले व्हरून व्हिडियो एस्कॉर्ट सर्विसीस चलता म्हणून. त्या वेळार कमी आशिल्ल्यो एस्कॉर्ट सर्विसीस. आतां त्यो वाडत गेल्या कारण दुर्लक्ष करता. दुर्लक्ष केलें जे लोकांक लागता तें मागीर आपोआप वाडप वतलें समाजान, फैलत जातलें म्हणजे समाजाचो ग्रीप घेतलें. हें एक जालां. गोंय आज
लोक टेकन फॉर ग्रांटेड. Somehow there is a failure of the government in this area. For a long time, we looked at land conversions, we looked at jobs on sale, but now the law and order situation has gone so bad that we can actually say that the administration has collapsed. The only way the government can sustain itself, according to me, is that the opposition is not strong enough, the opposition is not united enough. And that is how the government somehow is sustaining itself on a very weak opposition. I would say that opposition should immediately come on the roads. They should organize morchas, should organize dharnas, and bring this government on its knees. Somehow I feel our opposition is failing us on that count. Well, prevention and detection primarily depends on the police department, and police department primarily depends on the head of the department. Head in the sense जे IGP आणि बाकीच्या रँकाच्या पोलीस महानिरीक्षक बी आहात ते, आणि त्या भायर हे खातें जो सांबाळटा ह्या खात्याचो जो मुखेली आसा, होम मिनिस्टर आसा, तो प्रिन्सिपली ताणें हातूंत भितर लक्ष घालून ताणें वेळोवेळी आपल्या कामाचो आढावो घेवन तांकां डायरेक्टिव्स दिवपाचे असतात. पण म्हाका दिसना की गोंया भितर अशें कितें जाता म्हण. पयलीं मांद्र्या भितर एक केस आशिल्ली, ताजे इन्सिडेंट जावन एक दीस जाल तरी FIR रजिस्टर केला. इट वॉज अ मेजर केस ऑफ एसॉल्ट. तांणी रजिस्टर केला. कोण एक राजकीय पक्षाचो कोणी कार्यकर्तो उरलो, माजी सरपंच उरलो, इमिजिएटली सगळीं जाण धांवतात आनी ताबडतोब ताची दखल घेतात. पूण सामान्य मनीस जर आसलो जर जायत जाल्यार एकदा FIR रजिस्टर करपाक 24 वरांचो टायम वता. आनी बेजीक तशें जालें जर जायत जाल्यार तुजो जो हे आसा, पुरावे जे आसा गोळा करपाक, ते कामा भितर वेळ जातात. सो आय फील दॅट की नो डावट की गोंयच्या पुलिसांचे कांय सामके बऱ्यो तांणी सोडयल्ल्यो आसा केसी, पूण एट द सेम टायम ताजे खातीर फाट थोपटून घेवपाची आनी बाकी कडेन लेथार्जी दाखोवपाची हें कोता येना. पुलीस इज 24/7 हॅज टू बी ऑन द फील्ड. तांकां कळपाक जाय की बाबा आपल्याल्या एरिये भितर कांयच क्रायम जावपा नजो म्हूण. खूबदां अशी गजाली दिसता आमकां की आपल्या पुलीस स्टेशना अंतर्गत क्रायम रेट कमी दवरपा खातीर ते कांय ऑफेन्सीस रजिस्टर सुद्दां करना, अशी बी गजाल आसा. सो आय फील दॅट की द होम मिनिस्टर हॅज टू टेक एवरीबडी टू टास्क अँड गिव डायरेक्टिव्स हाव दीस सिच्युएशन विल इम्प्रूव्ह. Takes place. There is drunken driving happening in Panjim. There is no permission to drink on the roads, on beaches. But in Panjim city, I will show on the route of the DGP, SP North, SP Traffic, on their houses, routes to their and the home, I'm Chief Secretary, on their routes to the office and to the home, there are people drinking on the roads. And this has to be curbed, and law enforcing authorities have to prevent crime and not only increase detection of crime, have good surveillance of your CIDs so to uncover the crime and prevent the crime from happening, especially in tourist dominated areas like Panjim, in front of Panjim Church, iconic. There are 500 tourists every day. There is a hell of tourists in going on in Fontainhas. Just now I received one call from my friend who's telling me need some social activism, lawyers help to, we cannot go out of our own house. So there is fear in of the common man in Panjim city, capital. There are thefts, rapes everywhere. This government should be ashamed of itself of speaking of crime detection when they have to do crime prevention. त्यांचे पुलीस दोन पार्टी आसपाक जाय. वन इज इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन एंड सेकंड इज लॉ एंड ऑर्डर. हे तुगे पळय बरें स्ट्रॉंग बी पळय आहा एटली धांवपाचे मुळपाचे करपाचे ते लॉ एंड ऑर्डर आसपाक जाय. आनी डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन पळय म्हणटा तितून घडये मनीस मे नॉट बी फिजिकली स्ट्रॉंग आसपाचे गरज ना, फकत ते तकली आसपाक जाय सारकी. ही मस्ट हॅव अ मायंड, बाबा कितें जालां कितें कात चोवपाचें. So first thing that government has to do is separate and create two separate sections, not intermixing. Law and order, law and order. Investigation and detection, which will comprise of
particular trained people, maybe even those with law degrees. And offenses be investigation be तेंकोच दिवपाक जाय. कालांगूट वेळेक एक स्क्वेअर सेंटीमीटर ना लोक सारखे चिकाद one after the लोक कोण लोक वेळे बोल्लो आसलो. In a situation like that where thousands of people come, there are bound to be crimes जातल्यो न्ही. तेका government prevention म्हणून कितें जाल्यार म्हाका दिसता there must be some restrictions on entry of people into Goa at least during the Christmas week. ओ लोक कितले येता, कोण रस्त्यार खूंय भोंवताय, कोण न्हिदताय, कितें कोताय कांय दिसचें पडना. This should be stopped. There must be a restriction. Only so many number of cars or some permit should be given for at least for the Christmas season and maybe for carnival. बागेवन फ्रांसीस सेव्हियराची एक्सपोजिसांव काबार जावपाचे दीस लागीं पावत येतात. ताका लागून बागेवंताची रेलिकाचो उमो घेवंक सोडूच बावरती आनी बेट करपी लोक लांबचे लांब बोलीन उबो रावलेलो दिसून येता. जानेराची 4 तारीख रेलिकाचो उमो घेवपाचो निमणो दीस आसतलो आनी त्या उपरांत जानेराची 5 वेर बागेवंताच्यो रेलिको पोत्तून बाजिलिकेन वतले. दर 10 वर्सांनी एक्सपोजिसांव कोत्तात ते दर 5 वर्सांनी करूंक जाय म्हूण उम्यांक येवपी लोकांनी सुचयलां. We were standing for about half an hour. You are coming from which place? We are coming from India, Chennai, Tamil Nadu. So what are your suggestions for next exposition? Like we can have some slots. Slots meaning more lines? Yes. Thank you. Because one single line it's extending till the last. Yeah. So it's pretty difficult. So for us what time you all started today morning? 10:30. We have started at 10:30. So what is the time now? It's 11:15. It's been 45 minutes, but since we are standing here only. And what is your suggestion for the next exposition? What is your suggestion for the next exposition? We should have came earlier. Arrange for 5 years once. 5? 5 years Oh, once. 5 years once. Yeah, We can display that. Keep it there outside. 5 years once. Keep it there. That is better. If you To avoid display the 5 years once, it will be better to manage the crowd. We are from Tamil Nadu, Tirupur, Coimbatore. Coimbatore. This huge line you have to walk. Any suggestions for next exposition? You have to walk so many. Yeah, this place is very hot today, so we need some water, drinking water, some places like that. And old age people need to get some way, different ways. But these lines are okay. These lines are okay. These lines for youngsters okay, but not old age people. Thank you. Shadow. Shadow. We are standing in the sunlight, the Lord's there. For us okay. What about the senior citizens and the small kids? बांबोली प्लॉट नंबर 358 हांगा जोमणी पोंदाचें उदक काडटात ताका लागून ह्या जाग्यार कोण पडला. थंय लागीं आसलेल्या गारांनी रावतेल्यांक उणें उदक मेळटा आसतना पर्यान लागू जावपी अधिकारी थंयचें उदक गारांनी घालतात देखून एक्टिविस्टांनी हुस्को उक्तायला. Following my complaint on 31st December 2024 to the WRD, after seeing all this damage to the large cavity being created in the ground at Bamboli at plot number 358, this comes on the Bamboli Panchayat, this massive, and we have seen for the first time that 4 springs have sprouted. It's a leakage of the aquifer basically. It's a damage caused to the aquifer. As a result, this is a huge, massive injury to the aquifer, our groundwater. So they have damaged the groundwater. Now we are going to ask the WRD to deploy some geohydrologist who will give his expert opinion how to restore this. We have to restore this because this is massive destruction of environment, large scale. I have never seen such a huge cavity except in the mining areas. So to see this in the village which is close to Panjim, Bamboli, म्हणजे आमकां सामकें दूख भोगता. We are feeling really hurt. We can't imagine that these people are so heartless that we are not against development, but not by destroying our groundwater. Tomorrow there is no groundwater, people are going to die of thirst. Give a list of things that you observed. What is illegal here? First of all, hill cutting is illegal. Then damage to aquifer is illegal. Groundwater is illegal. Floor area ratio. Floor area ratio is 40%.
you can see this is 40%. They have crossed 80%. I'm giving you a rough picture. If you stand here and see how much they have occupied, how much they have dug up, they allowed only 40%. The problem is what? They get away with crime because nobody questions them. The first thing I saw originally was the trees. There were trees here and then they all were cut down. But then what I noticed from about June, July, was this water just flowing out, being pumped into this drain. And then I was trying to make inquiries, what's happening, where's this water from? And finally, I realised that this is what's happening. So I feel very upset almost by this loss of groundwater, because even in Aldea, till very recently, we depended on groundwater. We didn't have, now we've got some PWD water, but we depended on groundwater and bore wells, and now we just see it being wasted in this way. It seemed just terrible. You know, we had to do something about it. So we want it properly investigated. And looking at this, we think these sort of basements in this area are just not viable. They're just going to destroy groundwater aquifers. गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या सेकंड डिव्हिजनाचे लिगेन कामल स्पोर्ट्स क्लबान युनायटेड बॉयज ऑफ अमावलीचेर 3-1 गोलान जोत सोडली. मेसिया रिबेलो, तानवीर बागालकोट आणि युनेल फेर्नांडिसान कामल स्पोर्ट्स क्लबाच्या नावान गोल मारले आणि टेरन फेर्नांडिसान युनायटेड बॉयज ऑफ अंबालींच्या नावान गोल मारलो. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकॉलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.